ya Komoro wazima na Ortega Live kuzuka ya zitijo hanwa kuzuka sirini zitijo kalair Ortega Live taarifa habar Waangalizi watukufu ikaonga mnungao ya matangazo ya hii sheni Ortega Live. Assalamu alaikum. Wakati kawaida umnikani zi habari za jiri harmwa usiku hama kama laada haina usiku yuka wazima nasi ili hudunga ya taarifa habari ya hatu ya humudauni taarifa habari kaonga riomba mnyezi mzima ridunga ni nani hawema harmwa ukamilifu wa hii taarifa habari ya hatu ino. Asante. Assalamu alaikum. Habari kamil ngaribu wao taarifa habari ya hatu mudaunu harmali suala zero pamdu kikao lihafilisha haku ze janibu zonsi hunu masiwani nandu wadi wapewa dhuhiri hunu Komoru halikianao ni zitendwa za kifujari kao ngizo juma hujirihi wanaziwa na watiti haina usiku husha de suala linu lihafilisha wanduonsi hunu Komoru na aba hao walubunziba wajusaizi twa wadzahatu walu harmazi nsiza ulaya ngaunisau ya ukayange pasao walu ulaya wajusezi twa wambetsi jau zinuguzinu ili wandu wahundeshawiri mafaka uhusu wadi wapeunu ikaongo tsinzao chero rahane coronavirus na duhujo ukaya haina usiku husha sheisabu ngashenjizao hunu Komoro uhusu wanawatiti wa viole wao reka wanaume hau wanawashe na lisuala linu kalti jangu hauka ngujukunda kama fuvu mengomini harumajana ya huo wandu wafungwa ho prison wa wandu maskini wafungwa hazitendwa za upeu za hura wanahitwa hahu warenda zio. Muhammad Abdul Hassan Ortega hafanya utasi habari na yeha hoji baadhi ya wazazi wa Shikomoro wanshiu harumali baralaula ya narishilie hizo wazitekeleza. Mimi makala yani ujulo hazina lezena bahumati vuvunya babao min surongo andungu za politiki paske ntiarmwa politiki ntihula ntihunu shanga mibonguju halafu umuhimu ne hamu ne lechozi no utungu domono wa henti ya hatu harmwenti ya Komoro lelo yu pare yu virano wanadamu walona muo wanono ambulansi yobala wanadamu walona mo walo wanono wendo wazihiri walopitali shanti ngartinga mtingo ushinda mwende mfanya kondisio ya mashinwa na harume dunia walo vrema ma medecin wazihirawo washinda wajana unono de mashinwa alafunga mtungo uone mashinwa watiawe gudro shaka mtuona ya mashinwa wazihirawo wanadamu haina usiku wadunga chungu ufamu lopitali maarufu nufuma lahoni nufuma bareni hasibabu wa doktori karjamba wandu kwa jenda Faransa waja wasoma karjamba kautima doktora armenti ya Komori shaje vrema medecin na mke harmando amando wakati wa Sedi Bakari ya Kayabo na Sedi Bakari hakayabo lopitali maarufu hakainilwa ina shinwa hainilwani wazungu hainilwani tijua kabila ndini za kabila zote pia zikai huko Komori harmozi lopitali maarufu wakauziro wanadamu karjamba lukwa jakaufa wanua kaufa ni riziki aisa kaufa sha historia kaya ngamtungushinda mhuru na mashinwa watia ugudro shaka mtushinda hunga na shinwa wajawa zihirole mengu ungami yao ufao juzibwa fuwana kumzuhani hasiba wakisheni haruwa njamro wanawailu wa mzazezi na ya rabbal alamina wanawailu wa mzazezi na wafusu putina hasiba oksijeni adina hafu hasiba oksijeni
wandugu walimwani magari kwa tushiba uramanetse waziro wanadamu kwezi serikali ya Komori serikali ya Komori tena nani mzazi na zaya ni mzazi nona wana ngamo na utungu ngamtabiro zemani wadware na watashia wenda mubushini na mu Dar es Salaam izo mjoju wa zikipere harmaza lupitali yensi yaonize hezana zila wabonze wanadamu wakurane na unono hena daktari mjoware ngabonze waje wasaidie walo yabo. Assalamu alaikum, marahaba ngamo na utungu mzazi wa mana marhaba mama wajibu masuala Ortega Live. Ngartsau samaha watukufika onga mdungao ya Ortega Live wakati uno hoka ya mzazeola haka urungu wa harmale suala lihalikia nao nuwana onuandrika ongo fariki uduni harmaze la pitaliza Komoro hasiba abunde oxygen ikao ngareshelia o lisu ala ikao lizuhiri harmon fumunu uhusu wa mfariki dunia wa Adnan Tashik suala ikao lisababisha ye Centre Hospitalier National yani de Dahula El Maruf mbawa ya zihiru ya taifa watoa communique de presse wakahuhana kabisa ya ukaya wakana izana za ladhimu waringi imadewi bavuni Dr. Jabir zamanamu wa urgence harongoa harmazi mbawa za matangazo makhsus de television ya taifa haulisa ya ukaya kabajaka ya tabu ya oxygen husuni mwa mfariki dunia wa Adnan Tashik ama izaparihani harmalesi wala mzuani usiku wa jana wahima anaenda kata ya tushinda wabohe oxygen ya shinda ya hubirilwa zinu ndeza sababisha mzazeola ya hezaleji ya kahuone sazi fikra za hahe uhusu lesu ala linu kartula wa harmainsi ya Faransa husuni mwazira aiza huwa Komoro wa diaspora numuda unungarjunjia kabisa harmali suala lihalikia na unumva wahe yezitendwa za viol ikao ngazirindwa wanawatiti kao risabiki uzamba amma ngartsau sama habo yakaibandira karaivumbu atsindi ya njia ahitafiza kitekniki suala linu la heze viol lirendeha uradi hunu Komoro hauka haina usiku husha shisabu ngashenje zao na shinu de sheheza usiku kabisa wadzazatu wa yeshiu harmazi nsizaula ya ngono ka wakati ujao ukawa juhe watendee yembana ya huzima hatu kabisa zitendo za upeu zinu ubonge haba ha ngarjumtini yani iband ya hemzazewi ya zieleze baada hurengo sauti ni Muhammad Abdul Hassan Ortega watiti wakanywaze tabia mizini paske zenogozi la zila zangi saranzi hali kachakaro huna mru ya zamba ramzile we teknoloji jaharmaenzi ngareboze tanyishiha zamba ngarjishagaza usirloero zenogozi murahati wa rulero pure jajisi jushini akazina ushanji kwa tijuyu paske zenogozi la zangi saranzi hali kachakaro hapa rato loda wohenda mrumbena hona lola harenge mwana shohe mrumushe hawarenge mwana mnakamu zetura bana rida na rizidaze na zidaze bahine ono akikudaswa kisikubonuza marhaba menjige upade waho naimwana beka onde yambwa kahajuri wale o fikira ongi oje kazo kweli na zikenake di profo wadua zichushinie paske abosa baba mwana wakatra eka hatiloni mwanadamu abona zichushiniwa zitilaziziwa zero ngoizi marhaba wajibu masuala Ortega Live. Merci beaucoup. harma mvosa ya uhalikia nao ni taarifa habarinu ngajuwa usu harma unkade uhalikia nao ni yankiba ya hensi ya Komoro ngasina wakati mshashibanu hunu Komoro ani hunu Komoro namna hawa ya maisha indao ngionziru sababu ya ukaya wanaria liwatiti yani ndanu mapesa matiti ikao yakausahilisha maisha mapesa anu katsurumishia harmaizi ndozi huu kabati mruba lurubu kume rali 4 hatarani 5 haba haha hunumba hindu ya hutaya rumie udahoni nuikao izidi huzorovesha maisha ya Komoro rahana hali na singaresheli yao ukakabla mahakumi na mitanu banu mriweka na robo 10 robo 2 hakaushinda ihunda hindu ubonge masuala hamadanu ngayo muhimu kabisa wanduwa ya jushilie haukaishondesha sababisha leo ya maisha ya Komoro ya panda kabisa hele suala linu riona na mtaalamu wa habari za kiyankiba ya unisimbabi zi habari zinu
na wakre la petite monnaie robo mbili riali mbili hata riali 5 zile zikauja zifasilite haini bahindu anza ushile hule kangwa ndo hirusha santim ushiparise kangwa ndo santim mbili uparise haini bahindu anzao ushiparise ule marché maana leo Komori mkashinda hula bombo nzima waenda dukani mwambie mbao ufungule bombo na waune parce mwanzo aziuze rako amwanzo bombo nzima ni lazima hule na bombo nzima ikawarenye rako ni divise par 3 et alors ça veut dire ujumunda mbahindu ya robo na wakati ormezi robo donc ila manieri ya uweza niveau ya pauvreté intime zipizila wakati kasirumilwa na zingiza ujirwa ya mashansi maana yes obligé wende hule mbahindu ya 50 francs na 100 francs shauti ule ya 55 francs au ya 35 francs il est très difficile donc quand ça rappelle maraya réussir les handisa de campagne et sensibiliser wandu kaya et banque centrale ya Komori itoa robo ngiyo yabo yani ni considero robo ngende mishi hao ngari la hao kaya abasa ino dispositionare nga haini commerçant kao aharaya murabali ya robo andemio dukani commerçant haraorenga ngari fanya profit c'est dans la réglementation kaya mwafanya ndo mama hiyo ya wata biashara au lazima rumuri shara Dohujoka ya ndongo hamada zinu unustarabu wa hema komersa wa Komoru watungo hujifundi wa ransi ya mapesanu ya tsurumilwa shazen 5 zendelea usoni kao si urenga mifano hamadi Faransa wana thumuni wanu wo urumilwa na uo ngwazuzimbuli yao harma biashara yonsi ama ustarabu unu utujilia ya mabahazazi wa Komoru basi ndo wanzuwa hurabishe hawa hurabisha wana thumuni wanu hautaha wapande maisha ya Komoru ya tishindi ya enshi haini usiku. Taarifa habari ya tuungendelea na Singarjoni Saukai waziri wa misafara Jai Ahmad Ashamfi halaiki ujumbe wa janibu ya siasa ihubiruha ya UNDC na upande wa Jai harmali suala linu yeye haone Saukaya hakana toma ya yoka ya parti UNDC ndo handa wajumjushilia ili uende wa ofikirie wazima uhusu zefaliki zilu na serikali hele suala linu liparo emergence. Rafiki wastwa taratibu za dawla za hensi hatu ili wakomoreta wawarikayo zikatihe husoni mwambuli wa mheshimiwa al-Imam Ghazali Asmani kalmena bili kaljandiza ikaya hamema chama wa shangwe mfampresidensiel wa atende bande yondesi kaljandiza hata haboko beshe RDC za lemeni sha uonganyo wa UNDC wanu wazima hafikra so wanu wa demokrati wanu wa amani wanu kao wajaura hakwa zembuza hao no saidi ya mheshimiwa rais na yezinu na haka zembuza hata shaincho kaonsipia kamela raru wakauja warabio kaya ngoni no yezinu ngoni no ministerinu le jamhuri hangu nzima inde diwe hanyu de wizara hanyu ezi hatu sinani abo kasina banubenya na sanganihe bana uzima wa hatu bendinga nzima tumaria aboze bachama siasa waondo wenye uzitarjamu wazinka wala mawaziri wazitenziani ya waziri wahe yankiba ya Komoro wajau halaiki ujumbe wahe wandu wa biashara wa dunia ikao ngwa uharamazira hunu moroni ili huenda wa hadisi waone namna ikao ndo yankiba ya Komoro iendeleao ankiba ikao yu ndi sao ya maisha ya haina usiku na masuala menji ya twalilwa harmao munano uendelea baina ya waziri Humedi Msaidie ni mabahazazi wanu nasi naridunge ushahidi wa hizi habari za bazinu Ortega Live iona na mzima miongoni mwa makomersa Rebali delegation ya makomersa iko ambayo wafanya biashara harma hizi nchini mbalimbali za duniani jeri mwanyese mheshimiwa bwana waziri ukaefikira ikao davenza itienziani ili fikira uka aunde diplomatie économique avait dire mais diplomatie ike hususwani ijibaze harauta waumbise ya kiba ya nchi wausaidia aina mtukao wasumuna ukamba agitoya hauta asaidie nchi tonko ministre aranyesa ungitoleo leo rijavani na delegation jori mwanese ukamba leo rielo messager na wasi aratari wasi hayo kompani be
ilazimu ani vanu wekawa ma rezimu fanyira lazima atajitondeshe ikirshile tienziani yafikira ngema ikawamba de aitolea nelefikira kama asale aumbise akiba ya Komori hauta asaidie watu ikawamba waenda umbio watu wazimalizao wala mwenze wala taamali wajua wasaidie akiba ya harmale suala linuwilu yezomanamhu yazamenishiwa ye idara ya biashara yeye haonisauka lisuala kalti jangu haukaya imabahazazi wa zorovisha haku zebei imaisha ya huwa Komoro ya panda na ngabo msajaja wa hizebei haina mrulu na duka ngusujiruhusu hakaza ibei yanzao na imazomana wa daula ngwajuhunjia harme malukayanu ili warekebishe zenunguzinu hulihu zintinizwe serikali wakahanza shawakahanza wanike uhuria husoni mwema bahazazi wafanye zihazi zahawe namna ladhimu shahulihu zenungu kasudunganzia ngepasa wajuseshe hitwa eleze marayo ka wanu sieno ruafikiana relewo ka basene ngalina harma liberalisation yani kardio venze serikali wadu hima wahinjia madukani na uzisa prino la ngawi mana ndino kaza jao kauta na commerçant wa eleo ka ya rivote loi parodu de la concurrence yingi wa nafasi hainemu afixer pliahe helaona maslaha mais en respectant les normes zahiri marge yani banongo bahidu la marge yode bénéfice commercial la dimepare ni la dimi marge ike unique yani la dimi marge que marge 5% 10% ike nzima pour tous les produits donc hiyo ni riba au nafasi ni riba au wasimadamana wa économie la yenu rijue comment tu as fait ata marge yao et prix ni fixé et marge hungira ngapi concurrence yake kaisi loyal nge loyal mana ziprika si varie donc no kazi lazima ijina mnayo ngasi obligé abasa rise madukani relata he rejue et montant ya he marge pour chaque commerçant de joka et marge ya he niveau fulani parce que kana mtu jukiri haimbo fixe prix akina marge hanzao upande waho wandu wa biashara wa Komoro ngo unisa ukaya wakauyenshi harma udziru kabisa huliho ya diplomasi kejaka wasaidia harma mva uhalikia nao neze biashara wakauzifanya harma bandu za nsiku za dunia na zinu ndizo saha ondo kai serikali washinde wahensi washinde wabuenzia ikaonga juu sababisha ye diplomasi ya Komoro isaidia haku ya mabahazazi wa Komoro honze ili washinde wasahilishie harma zindu wa hulao na rishilie mzima mingoni mwema komersa Komoro isu ya tekeleza kali na hususan wizara ya habari za weze itienziani namna ya ukamba wa hewa suli Dubai wanatambu wasijua gano watoleki zao waone idaula ya Komoro ikamba yo representar wa ambasadi iki umbeli mambo wasaidia ile stambuzi wasili si tube waonyesha tena amba zihazizini wazifanya watayarifu na ile fikra la rais wa dola wanaambia tena mbele rais wa dola barua likaomba waonyesha amba wengine wao wandisa kufanya hazizini rangu menji wakosfanya na nyao harma bara la Afrika leo endai parana na mazluteli wananyawa bara Afrika wao ndio matajiri ya kweli wa Komoro wabaki ni harmoni ingawa iliwaka washashi washinda pwango ngatiti miongoni mwa kama distabas paro mwenze bina ndani watambuzi kamba wasiziona amba ne kazi shindi parwana malalao sotongesa wabarikishie wakema entrepreneur wa kweli maana wasabina be emergency ni habili wao isofanywa na matajiri ya Komoro. Habari sasa yazi halika naone taarifa habarinu baada dumvunzi wa wahe la joli ya Moroni hunu maranya wenji wa Komoro ngo unisawa ya ukaya oi wambabu basha oi ikaova ndizambao hatawa usoni mwema goba Moroni zinu ya maranya ngo unisawa kangazi hakikisha ukakweli bobasha dia kahanza jiriseshi tidwa shaupeushila usoni mwa emini ya kahanza iti haukake jaladhimu ya tawe shaika uladhimu ya kensi ya ishilie ya mahakama ya muishilie ili ya juwe umjaradahe obahanu ulio haukawa wenji wa unisawa karaisi sambi yeye harohara ku Faransa hawasuli Komoro ya jeshi liwa ne mahakama
mahakama yapo kejaladhimu bobasha baada ya zingorani mahakama ikasibuzie tindi ya tendi ya zitendwa zila kejaladhimu ya tawe yenzahi harma lisi wala maore baada ya fanya video ya itia harma zerezo sosio almuradi ile suala linu ngadomnika ni maelezo zaidi usiku wa maudu amari toka honisa mbavizira aizahe maraiya uhusu umjarada unu hawadelia le taarifa habari ya hatu ngarjobo ni sayokaya ye madhamana wahe loteli kao yesela kante ya Komoro wakaujihunda harmazin sabuhura kanizora munda ihu Kenya wauni saukaya mafunvu mengomitanu harmajana ya loteli inu kajaliwa na le suala linu ngilo ziro kabisa huliho ye waziri wahe unaijana ushababi nespor Nurdin Benamed hakikisha yokai mapesa anu ya tolo yonti pia yanikiwa imanzishimu wahe federation ya mpira wa mdu na sinarishilie ushahidi mbili bizahano asirizifanya pomehana wasuli bade hoteli hususani ya mwenze wasu eseliwa ata ile sonora parana problem ya bili les avions au les billets za avions za major wasuli bade zangina primo na zangina zo anfo zo après la major venu ensemble lakini makati bolia komara na hotel reji prepare cela alafu baki tuna discussion za wadhamana waka waona wenye hotel discussion za wakasikiliza zio tatu jatikia mbali hotel wawanze na kujua mela kawalioda wasi uliba mapesa ya hotel ne avion avant yala dimu yaliba mapesa ya federation au ministère mapesa ya tola serikali atoa ndio mtakabadhisha dafu federation wao lazima wajere mapesa manaini wao lazima wajere wao dafu de namba pesa wao tajua namna chini wami ama surprise ngitikati jora ngo mtoka intervene ni wakati jora hao de la paramba ni isi wa rezuarani atawamo mwana mta mkomorie da kabali da kupata mapesa ya liba iboja tazomba namna hadisi baja rembourser libi tashinda na jona na wamtikati leo sio onajaparamba hiyo de insi de jopolo show na mapesa president atu amri ministre des finances atu amri za tola avant ensuite nous mbatsanamba rikarende harimo wadiwa covid ndio tabishwa hule visa watari bise visa kabaja wanzu tere donc vongo skanyingi sincèrement message bivo modelo kana hujirta na kangwanezi ngartsahu samaha huliho mapesa ya tola ni serikali ama yanikiwa idafu wa hili kungumanyo la mpira wa mdu la Komoro shatinde secrétaire général harmonva unuo ye waziri wa hizi habari za sporo Nurdin Benamed yeye ngujiferesheyo na huonesa ya ukangela dhimu wa Komoro waelewe ya ukabaisha kweli ye Komoro wende warengwana hii harmonisi ya Kenya ama kejaladhimu vao walibenai indimana ikao ngushukuriyo namna zensabu zendelea holiho ni namna wajihudumu ni namna warengeshihana ihu na wao wareje Komoro wa warenge hashauna shaulila shamyezi Mungu bahe hawanikaze natija haukao ushinzi ule wananisala kanti ya Komoro na rishili bwana Nurdin Benamed machi yatu ya humu wasi Komoro na Kenya ibili hauzuri hauka tunguta Mwahandani izo zijiri Kenya inamna ekipu nationali si delegation ya rengo wafa subiria ça veut dire que uka respecte ho resubiria mono zinatija zalao wao mare ya Komoro na masuporter na major pia kulare mono tezaburi na mtu na respecte wakati mwingi resultats soja a notre faveur kama warenzi inukta vili état d'esprit yani ekipu ya Amir Abdou ini hazilo kombani fanyishi harmona hakun ushash rangu 2014 Amir Abdou arengai isela kanti tampara leo petit à petit andeta arenge groupe ande majori ya biti taleo gani anashusha la équipe yani équipe état d'esprit esprit nzima discipline na cohésion entre force nzima manano na équipe de manano ka même si deux joueurs importants car c'est indispensable et important mais Mathieu Abazozi nous avons une équipe Amir Abdou remplacé washiro pali tantu kashinda mezi difference erpara na victoire et nous victoire et namna match a préparé ha ni participer à ce erreur na witpa
wana sisi possible za huania donc wasisi sana kutomoja tu ripare na explique mbasto para sua fidelização kama kwa benza au sita au zile maana beko qualifié kwa washosho la classe na FIFA hapo wote ruzu za tumesha taleo nani rashindana leo para resultat njema. Rasna sayararu na dakika 40 moroni 21h40 abanda burita utalike taarifa habari ya hatu yahe masihu ya leo marhaba menjiba na mlishini asante.